ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي من الله رسالة وعلى رسول البلاغ. وبعد، التفسير سورة آل عمران، الآية من 18 إلى 19. التفسير الثمين للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس 60 بعد 300. الحمد لله بالمو بالله سبحانه وتعالى تنكافو كبركة داك ولن دو أكا حربونا كنمو أنا كهنونا كدمونا كبنيانا كفسمنديا بلي بولا أنكا منو فنغو كجرين حكيلو كجغبو لما منو كجان نمو كجتلي أني جتلي كبغو نجتلي كفهم كجتلي ما بسيريا كافو باتوماتي من نيتشيها باتو كاكا ني مسا رحمانو كلنته كسيريا كافو على محمد صلى الله عليه وسلم أكا جوندو أكا تشيدندو أي تشيلا كان لاسي إنا فاكا كان شوية منا من مسا سبحانه وتعالى دلي كشي أني النمي أني التنولي أني بنيا سانغورو تالي أكو كاي أمد لك من يغن كدام فني كاكو أنيه أنا دونجو أنا كالصحابة أني مغو تقرأ كالسراتك كو نينيو مياي فوكتا سيجو دوما. أتملين كوفي أمبي قرآن تفسير لا سورة آل عمران كابو آية تنشيغي كتاتا أني كونادون كرامو كمينغا تفسير كتابو بامبولو ودي الشيخ
ابن أثيمين رحمه الله تعالى ولندك مسبا أن بيورنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالتمنيني ألفه كبشتني الترمى الله سبحانه وتعالى كواكا كتابكنا إن الدين عند الله الإسلام إكادو كافو الدين على يرو ودي إسلامي مغمون بافو كدين كتشا ويماو كدين على في كمني على يدو كلودا كسانغولودا ملكو بي على باتون إسلامي عند سانفي إسلامي كلين دي فن ديرا تشيدوما kana dugukolo kɔ ka diinɛ fila ma deli ka kɛ Ala fɛ sariyaw bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'o ye batow kɛcogoya ye cidenw ka sariyaw bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mɛ o kɔrɔ tɛ ko ciden o ciden ko n'a nana k'a n'a damana diinɛ de nana ciden bɛɛ ye silamɛ de ka taa n fa Adama ka taa bila Alakira la alayhimu salatu wassalam jamiya ننم بلجل دينهم كلهم دين واحد الإسلام وكانوا كذلك مسلمين ننم بلجل الدين إسلامي دو أولو يرفنا كنكرا إسلامي ودي أمنا ندلوه ناني قرآن لجي الله سبحانه وتعالى أكو إبراهيم كقولا أني يعقوب الدين كقولا يعقوب أي مفادوني إن الله اصطفى لكم دينا على الدين سغندي أويه فلا تموتن أو كناسا أو جيجا أو كناسا إلا وأنتم مسلمون فاسر أو إسلامي يا نيل لدي كان كلين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أبيكم إسلامي دي ننشي مدينة فلاتا سليمان كوغتي مسامسو نما چامان با فامكو بلقيس علي ري مفو أكو أسلمت مع سليمان لله رب العالمين الدندولا الدين لا كبوك لبطولا أكون نيين يرسلاميا على يكفر سليمانك كرو ندون اسلاميا الدين لا أو هل التوراة يرلا على يودفو قرآن قلنا لا الله سبحانه وتعالى يودفو التوراة كبر يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار أبيكم إسلامي دي إذن كافو كدين فلاك بدو كلو كوكا أي أوتي ولا مغود بسكاني نيالك ينافو كراموكي أفو تشومي يالي يهودية ونين نظرو يروك ما بيبول ديكا أولو كنغرا سلاميوا أمبا فو كراموكي كوفا بالمعنى العام نمانا اللوغو ليالي سلاميو دو نغا واتمي وكسلاميا كنكرا كالتوراة تو موسى بلو أنوك بباركنا واتمي وصوني موسى كتاسرا ما وكي إسلامي ني وسببوي كذاك موسى يتشيدني إذن وكسلاميا أكونغا كنة ووغتي ولا وكنكرا سلامي وبتو موسى كو ما نبتو موسى كو ما بسكا فكولو يكافري وي olu islamé wi nga chrétien isa fene chile jifu yuba isala hal nasro tawrata bubulo ube kafriya kada ka chiden dote sekata ka dotwe ala debi ubechi na ya sro ala yeninchi awma kaninchi nunuma wala beni ka ciden kerengerene ala be se ka sharia kerengerene di bema o be se ka ke nga ni ciden do bora e do nana on no la jamakulu kele na min nana au bano maka fo kawbe korolenga tasira kawbe kafriya jifu takaratene kadaka nabila Isa
alayhi salatu wassalam ale cira ka taa bani israilakaw de ma u bana la u kafiriyara n'o ye chrétien minnu sɔnna isa ye ka tugu a kɔ isa ka sariya wagati k'a labato silamɛw kun don ni isa ka sariya ye bon olu ka kafiriya nana se wagati jumɛn waati min ni alakira cira sallallahu alayhi wa sallam juifuw ka kafiriya nana sabati o de la chrétienw ka kafiriya fana nana sabati o de la ka da ka juifuw ma sɔn ka tugu alakira kɔ alakira ka sariya nana ka musa ka sariya effacer ka bɔ yen alakira ka sariya nana sallallahu alayhi wa sallam ka isa ka sariya effacer ka bɔ yen fo n'a kɛra ni alakira ka sariya sallallahu alayhi wa sallam a ye minnu ta tawurata kɔnɔna la ni baara bɛ kɛ ni olu ye o dɔ ye mun ye i n'a fɔ al-qisas n'a bɛ fɔ min ma ko la loi de étalion al-aynu bil-ayn wal-uzn bil-uzn n'i ye maa ɲɛ ci an b'i ɲɛ ci n'i ye maa tulo tigɛ an b'i tulo tigɛ donc n'i ye maa ɲin kari an b'i ɲin kari a bɛ fɔ nin ma ko la loi de talion donc nin tun bɛ tawurata kɔnɔ anw ka kiri fana bɛ boli nin kan nin ni silamɛya bɛ taga ɲɔgɔn fɛ n'o ye alakira ka sariya ye a dɔ wɛrɛ fana ye mun ye siyamu ashura suni musa n'a ka mɔgɔw de tun b'a kɛ alayhi salatu wasalam alakira ye a fɔ an ye an k'a kɛ a donna an ka sariya kɔnɔ izan an ka sariya ye minnu ta nabilahi musa ka sariya la o ye ala ka fɛn dilenw ye alakira ma sallallahu alaihi wasallam nin bɛɛ ye de k'a yira k'a fɔ ko ciden ninnu bɛɛ ka diinɛ ye kelen ye fɔnkɔɲɔgɔnya t'a la nka u ka sariyaw batow kɛcogoya de bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ mɛ sinon a bɛɛ ye silamɛya baara de gɛlɛya caman tun bɛ juifuw kan ani chrétienw kan fɔlɔ bato kɛcogo la i n'a fɔ olu ka seli an'u ka sun an'anw ka seli n'an ka sun kelenw tɛ munna anw ka seli n'u ka seli bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ ka da kan alakira talen seli minɛ sallallahu alayhi wa sallam a jigintɔla jɔn de y'a lajɔ nabilahi musa tɛ a y'a ɲininka ko ala ye joli di ma a ko a ye seli 50 de di yan a ko ne ye maaw lajarabi ɲɛ i ka manto ninnu u tɛ se nin kɔrɔ segi ka taa ala ka dɔ bɔ a la o b'a yira k'u ka seli kun ka ca ni anw ta ye bɛn ala ye dɔ bɔ a la fo k'a kɛ 5 ye a kɛra 5 ye anw de ye mɛ 50 balansi kɔnɔna la n'i ye 5 kɛ sara min bɛ d'i ma o ye 50 ye ala y'o kɛ anw de ye o ma kɛ nabilahi musa ka mɔgɔw ye alayhi salatu wasalam o b'a yira k'a fɔ ko an ka sariya batow kɛcogo la kelenw tɛ mɛ seli in bɛɛ tɔgɔ de ye kelen ye a bɛɛ ye seli tɔgɔ kelen de ye mɛ an ka seli cogo kelen tun tɛ u bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ hadisa bɛ o yira izan o n'a ɲɔgɔnnaw ka tagalen chrétien minnu olu ko k'u banna musa la olu fana ni banna musa la ka sɔn isa de ye u bɛ kafiriya fo n'a kɛra isa ka sariya nana ka minnu bɔ yen baara bɛ kɛ ni isa ka sariya ye bon mun de y'a to chrétienw ani juifuw olu kafiriyara olu fila si ma sɔn alakira ye sallallahu alaihi wa sallam chrétienw ko olu tɛ isa ka taasira bila ka tugu muhamadu kɔ juifuw ko olu fana tɛ musa ka taasira bila alayhi salatu wasalam ka tugu alakira kɔ sallallahu alaihi wa sallam ninnu bɛɛ lajɛlen kafiriyara o de la silamɛya la a bɛ daga anw ye k'u ka musow furu wa a tɛ daga olu ye k'anw ka muso furu ka da kan an sɔnna olu ka cidenw ka cidenya ma olu ma sɔn anw ta ma izan o la silamɛya o b'a yira ko a bɛɛ tun ye silamɛya diinɛ kelen de ye i y'a faamuya nin diinɛ minnu tun bɛ yen chrétienw ka waati ni yahudiyaw ka wagati la ninnu bɛɛ ye diinɛw ye minnu bɔra ala fɛ sanfɛ diinɛ kelen don silamɛya don alakira ka sariya nalen kɔfɛ o bɔra ye o de la alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko chrétien o chrétien ani juif o juif n'a y'ale alakira muhamadu komɛ ka ban ka tugu ale kɔ ka sa o kan kan a tigi bɛ don jahanamɛ tasuma la a tɛ kisi n'a banna ka tugu ale muhamadu kɔni kɔ a bɛ diinɛ min kan
ko Musa ka diinɛ wali Isa ka diinɛ alayhimu salatu wasalam o t'a kisi a bɛ taa tasuma la o de la alakira sallallahu alayhi wa sallam a delila ka papiye dɔ sɔrɔ nabilayi a delila ka papiye dɔ sɔrɔ Umaru bolo Umaru bɛ ka papiye in kalan Umaru kɛtɔla ka papiye in kalan Tawurata papiye dɔ don alakira ye papiye in y'a bolo sallallahu alayhi wa sallam lahalaya kɛcogo ma diya alakira ye alakira ko Umaru ma ko yali ne nana ni fɛn min ye aw ma aw sigalen don o la de wa f'aw bɛ fɛn wɛrɛ ta k'a kalan o kɛrɛfɛ a ko n'a y'a sɔrɔ ne balimakɛ Musa tun bɛ balo la Musa tun bɛ tugu ne kɔ ni Musa tun bɛ balo la Musa tun tɛ kɛ ciden a bɛ tugu ne kɔ donc n bɛna ni min ye aw ma a jɛlen de don izan alakira nalen kɔfɛ sallallahu alayhi wa sallam chrétiens ni juifs ye bani min kɛ o la u ka kafiriya sababu de filɛ nin ye ka da ka Tawurata min tun bɛ Musa ka wagati la u ye caman yɛlɛma a la bi k'a kɛ u yɛrɛ sago ye chrétiens fana ka linjila n'o ye Isa alayhi salatu wasalam a ka kitabu ye u ye caman fana ba yɛlɛma o la kitabu ninnu caman ba yɛlɛmara ka ala ka tiɲɛw k'olu bɔ a kɔnɔ ka nkalonw bila a pilasi la o de la alakira y'i kanto sallallahu alayhi wa sallam a ko ni chrétiens ye fɛn fɔ aw kan'u nkalontigɛya aw kan'u tiɲɛtigiya kuma in kɔrɔ n'u ye fɛn fɔ fɛn min n'a nkalon bangelen don an ye kuranɛ aya ni hadisa jɛlen na alakira ka kuma la sallallahu alayhi wa sallam mɔgɔ kalannen an b'a fɔ de tɛ tiɲɛ ye o misaliya dɔ ye jumɛn u b'a fɔ ko ala den ye Isa ye subhanallahi lam yattakhizu walada saniya bɛ ala ye ala tɛ den minɛ den tɛ ala bolo qul huwallahu b'o yira an na lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad an bɛ se ka nin nkalontigiya parce que dalilu bɛ yen ko nin tɛ tiɲɛ ye mais n'u nana fɛn fɔ an ye an tɛ fɛn min dɔn an ka kalan ma s'a ma an ka dɔnniya ma s'a ma n'an ko tiɲɛ don n'a y'a sɔrɔ nkalon don an ye fɛn don ala ka kitabu kɔnɔ min t'a kɔnɔ i n'a fɔ olu y'a kɛ cogo min n'an ko ko nkalon fɛnɛ don n'a y'a sɔrɔ a b'a kɔnɔ o kɔrɔ an ye ala ka kuma nkalontigɛya sisan ni min fɔra n'i t'a dɔn i b'i da de ne tɛ se k'a fɔ tiɲɛ don ne tɛ se k'a fɔ nkalon don Allahu alam ala de b'a dɔn o ɲuman ye min ye n'i tɛ fɛn dɔn kana don u fɛ sɔsɔli la i ka samara don i ka taa izan o la dɔw bɛ se k'a bisigiya i n'a fɔ karamɔgɔkɛ y'a fɔ cogo min k'a fɔ yahudiyaw ni chrétiens olu ka diinɛ o fana ye diinɛ ye min sabatilen don a jɔlen don fo kiyama jɔn don i n'a fɔ chrétiens ani juifs ta olu jɔlen don i n'a fɔ silamɛya bɛ cogo min nin tɛ bɛn i k'a dɔn k'a fɔ ninnu kun ye diinɛw ye ninnu kun ye diinɛ ye kabini ala fɛ a wagati siga foyi t'o la nka kitabu ninnu yɛlɛmara alakira ka cidenya nana sallallahu alaihi wa sallam ka ni sariya ninnu k'o bɔ yen o sariya ninnu bɔlen a tɛ kɛ diinɛ ye bi ala bɛ sɔn diinɛ min ma bali maa minnu bɛ o diinɛ kɔrɔ in kan olu ye kafiriw ye u tɛ jate silamɛw ye kafiriw don u tɛ jate silamɛw ye dɔw bɛ se k'a fɔ ko n'i y'a ye dɛ ko silamɛya fɔnkɔɲɔgɔnya ani kerecɛnya fɔnkɔɲɔgɔnya k'a b'i n'a fɔ mazabu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ cogo min na a bɛ mazabu dɔn mazabu ye taabolo i n'a fɔ alimamiba naani minnu n'olu dɔnnen don imamu Abu Hanifa Shafi'i Malik Ahmad bin Hanbali rahimahumullahu ta'ala ninnu naani de ye mashuhuru ye mais mazabu dan tɛ ninnu ye dɛ mazabu bɛ se fɔ 100 ma mazabu a bɛ tɛmɛ hali 100 la mais maaw bɛ nin de dɔn ninnu fana ka karamɔgɔw de bɛ yen ni mazabu karamɔgɔba ninnu de kɛra al-mashhur mais ninnu fana ka karamɔgɔw de bɛ yen bon est-ce que ninnu bɛnnen don ko kelen na wa fɔnkɔɲɔgɔnya t'u cɛ masala dɔw la mais o fɔnkɔɲɔgɔnya o tɛ samali kɛ fo ka taa fo dusukun fɔnkɔɲɔgɔnya la dɛ bon maa minnu b'a fɔ ko ninnu ka fɔnkɔɲɔgɔnya ko chrétien ni juifuya ni silamɛya ka fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ ten ayi o tɛ sababa ye i ma tiɲɛ fɔ o la alakira cilen kɔfɛ sallallahu alayhi wa sallam diinɛ wɛrɛ tɛ yen ni alakira ka taasira tɛ sallallahu alayhi wa sallam izan
الله سبحانه وتعالى أننا نكمي أكو وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أيوة أكو فونغنيا أما كان نونو نيغون تشاده ما منو ني كتابو ديروما نو يجيفو ني كريتيان وي فونغنيا نانا نونو نيغون تشا وقتي جمعه دنيا نالين كوفي na ya soro doniya te fongo ɲɔgɔnya bɛ se ka na mais doniya nalen kɔfɛ fongo ɲɔgɔnya nana olu ni ɲɔgɔn cɛ dan tɛmɛ wale ani dan sago la Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ kan o de ye ka dan sago dɔ k'a fɔ ko e ka diinɛ tɛ foyi ye ninnu fana k'a fɔ aw ka diinɛ tɛ foyi ye wa qalat al yahud laysat an nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahud ala shay wa hum yatluna al kitab yaay jifu yu kanto ko chrétien nunu wa nanu te diine kan koy kafiru do chrétien fana yu kanto ko jifu nunu wa nanu fana te diine kan koy kafiru do ni mɔgɔ mɔgɔ de ma sɔn anw taw ma e ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i tɛ diine la yaye Allah subhanahu wa ta'ala ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ ka walawala kuranɛ kɔnɔ ni ma fili la atazakkar shaitane ye la ɲina aya kɔ aya dɔ bɛ yen ni Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ wala wa qalu lan yadkhul al jannata illa man kana hudan aw nasara jifu ni chrétien yu kanto ko mɔgɔ si tɛ don aljinɛ kɔnɔ jifu ko maa tɛ don aljinɛ kɔnɔ ni ma kɛ jifu ye chrétien yɛrɛ fana ko maa tɛ don aljinɛ kɔnɔ ni ma kɛ chrétien ala ko tilka amaniyuhum o y'u ka bisigiyakanw ni u ka natafu n'u ka hakilinafu de o tɛ tiɲɛ bala ala y'u ka kuma a y'an nkalon tigɛ olu ka nata de y'o ye olu ka laɲini de ye ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ma kɛ jifu ye i kana don aljinɛ la ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ma kɛ chrétien i tɛ don aljinɛ la o de ye olu ka hakilina ye o ka laɲini fana y'o de nka ala y'u ka kuma in a y'a nkalon tigɛ ko bala man aslama wajhahu lillah ni maa min n'o tigilamɔgɔ de ye i ɲɛsin ka taga Allah subhanahu wa ta'ala k'i dajuru di ala ma ka sɔn ala ye k'i ka jɔnya n'i ka ko bɛɛ lajɛlen k'a kɛ Allah subhanahu wa ta'ala ye bala man aslama wajhahu lillahi wa amila saliha o tɛ ka baara ɲuman fana kɛ ni maa min sɔnna silamɛya ma silamɛya jumɛn ko do yan ala kira ka diinɛ ka tugu o kɔ ka tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wasallam a ka sariya la ka tila ka baara ɲuman kɛ a ko o tigilamɔgɔw fala khawfun alayhim wala hum yahzanun sara bɛ olu yɔrɔ ala yɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala a tɛ siran kɛ olu kan dusukasi tɛ olu kan donc o y'a yira olu ye laɲini min fɔ o tɛ tiɲɛ ye nka nin fɔnko ɲɔgɔnya in wala ko Allah subhanahu wa ta'ala ko tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin o ye olu ka jamuta kumaw n'u ka natafu de ye nka ala ko a ye na ni dalilu ye sa aw ye min fɔ n'a y'a sɔrɔ aw ye tiɲɛtigi ye maa tɛ don alijinɛ la n'i tɛ jifu ye maa tɛ don alijinɛ la n'i tɛ chrétien ye ala ko a ye na ni preuve ye a bɛ sɔrɔ ni alijinɛ tigi yɛrɛ de bɛ ka kuma ta o b'a yira olu ye min fɔ tiɲɛ tɛ mais kabako ye mun ye i bɛ taa silamɛ de sɔrɔ bi a bɛ sigi ka jifuw défend ka chrétienw défend fo dɔw b'a fɔ wallahi ne bɛ da chrétien na ka tɛmɛ silamɛ kan wallahi ne sɔnnen don jifu ye ka tɛmɛ silamɛ kan ka d'a kan kafiri ninnu n'u ye kumakan di ma a tɛ wuli kafiriw bɛ layidu min dafa bi silamɛw t'a dafa wallahi hali ni silamɛ kɛra diɲɛ jogo kolon bɛɛ de ka k'a la a ka diɲɛ bɛɛ faga ka sɔrɔ silamɛ don kafiri ka kɛ a bɛ diɲɛ bɛɛ balo diɲɛ jogo ɲuman bɛɛ b'a la nka a ma sɔn ala ye silamɛ in ka fisa n'a ye o tɛ compare dɛ
min bɛ u bɔ ɲɔgɔn na nin sɔnna Ala ye nin bana Ala ye maa min ɲɛna maaw ye n'o ma ɲɛ Ala ma o ye mɔgɔ ye danfara ye nin yɔrɔ de parce que mɔgɔw bɛ ka u ka mesure kɛ min ye o tɛ o ko k'a fɔ ko kafiri n'i y'a ye layidu d'i ma rendez-vous n'a ko 30 a bɛ yen awa n'a ye kumakan min fɔ ɲɛna a b'a bɔ a ɲɛma awa n'a y'i ta baara la a t'i tɔɲɔ mais silamɛ filɛ nin n'a y'i ta baara la a t'i ka sara d'i ma a bɛ nkalon tigɛ n'i y'a wele rendez-vous la a bɛ na 30 minutes o kɔfɛ nin bɛɛ ka kɛ silamɛ la dɛ a ka fisa ni nin ye munna danfara jumɛn de bɛ yen n'i ye Ala ka hakɛ jɔ n'i ye mɔgɔw de ka hakɛ jɔ kafiri ye maaw de ka hakɛ jɔ a ma maaw ka hakɛ jɔ k'a dalen don Ala la a ye maaw ka hakɛ jɔ a ka diɲɛlatigɛ intérêt de kosɔn maa tɛ baara kɛ fu dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ baara o baara kɛ ŋaniya dɔ de b'i la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko kafiri ka ɲumanya k'a ŋaniya ye Ala ko ye o tɛ o a ŋaniya tɛ Ala ko ye parce que Ala ko t'a bolo bon silamɛ mana kɛ cogo o cogo silamɛ su ka fisa ni kafiri ɲɛnama ye o tɛ hali compare izen maa minnu b'o kalo-kalokan ninnu fɔ ka kafiri défense ta silamɛ kan o tigi yɛrɛ t'a dɔn a t'a ka diinɛ yɛrɛ dɔn awa mɔgɔ yɛrɛ silamɛ yɛrɛ a haramuyalen don i ka kafiri kanu ka se degré la degré min f'i b'i sigi k'i b'a défense ta o ye fɛn ye fɛn min ni a man ɲi balima sɔn caman bɛ fitina o la surtout balontannaw ka ko la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ balontanna dɔw kanu u b'u ka maillot don u b'u bila u ka statut sanfɛ u b'u bila u ka profil sanfɛ fo dɔw b'a fɔ ko c'est mon idole bon ni balontanna min silamɛyara n ka t'o ma dɛ mais ka mɔgɔ yɛrɛ wele k'i ka idole a tɛ bɛn o ye kanu modèle dɔ de ye o haramuyalen dɔ adamaden ko kanu ta k'o ɲɛsin ɲɔgɔnna adamaden kelen filanan n'a y'a sɔrɔ joueur in ye kafiri ye i bɛ fitina ni balawuba de kɔnɔ o kanu modèle haramuyalen dɔ i kan lahara i n'a tigilamɔgɔ aw bɛ ɲɔgɔn danga k'a d'a kan Allah subhanahu wa ta'ala ko al akhillau ba'duhum li ba'din aduwwun illa al muttaqun a ko kanubaganciw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn jugu de lahara fo n'a kɛra Ala ɲɛ siranya jɔn minnu ye ɲɔgɔn kanu Ala kama sinon mɔgɔ o mɔgɔ n'aw ye teriya kɛ ni Ala ko t'o teriya ye lahara bɛ ɲɔgɔn danga a bɛ boli ɲɔgɔn ye donc maa minnu bɛ balontannaw kanu k'u ka coiffure kɛ u kun na silamɛdenw k'u ka maillot san k'u bila u ka statut sanfɛ wali k'u bila u ka profil sanfɛ k'u kanu ka se nin degré na u b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ mushrikuya baara de la ashraku u ye filanan fara Ala ka fil mahabbati kanuna o kanu yɛrɛ o shirku de ka jugu ka tɛmɛ shirku bɛɛ kan ka fɛn kanu ka tɛmɛ Ala ka wali ka fɛn kanu ka se Ala ka degré la o de ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan o de b'a to a dɔw bɛ yen nɔ ni balontan bɛ yen don min n'a ni juma bɛnna o tɛ taa juma seli o tɛ terrain na o tɛ match la match bɛ kɛ e ma juma seli e ma terrain sɔrɔ i bɛ taa o balontan min na o don na o b'a yira ko ballon in ni balontanna ninnu ka di ye ka tɛmɛ Ala kan i yɛrɛ tɛ se k'a fɔ ko nkalon don maa bɛ farila to ye fɛn o fɛn kama o jugement kɛlen don ka ban balimaw nin ye balawu ye dɛ nin ye masiba ye dɛ silamɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ ni balontan ni juma wagati bɛnna a kan ka wuli a man ka kɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka silamɛdenw firifiri ka bɔ juma seli la ka juma yɛrɛ to ye ka taa balontan na balimaw n'o bɛ kɛ silamɛ jamana o jamana la hali n'a bɛ bila wagati wɛrɛ la ani juma kɔni alabato wagati man ka ɲɔgɔn kunbɛn n'a kɛra sufɛ n'Ala ma far'i kan i bɛ misiri de la i tɛ dɔ sɔrɔ i tɛ maa si sɔrɔ fo n'a kɛra maa minnu sɛbɛn b'u ta ma a ɲɔgɔnna dɔ kɛra Egypte balontan kɛra yen don min na alimami bɔra de carré kɔnɔ ka taa ka maa ɲini alimami kelen pe de selila misiri kɔnɔ a kelen silamɛ jamana kɔnɔ alimami kelen de bɔra ka taa carré kɔnɔ ka taa maaw ɲini walasa a bɛ se ka maa sɔrɔ ka seli o ko alimami kelen de selila misiri kɔnɔ balimaw fa ya subhanallah silamɛw ka ko bɛ se ka se nin degré la cogo di ko anw bɛ se ka se kafiriw la an bɛ se ka se kafiriw la cogo di ni sɛtanɛ baara ninnu mana na mɔgɔw bɛ Ala ko yɛrɛ to yen pewu
fitiri seli safo seli a bɛ taa ka maaw sigilen to télévision kɔrɔ et puis i bɛ tila k'i abonné de ka chaîne in sara o wari minnu n'i b'o kɛ ka abonnement in sara e lahara ni Ala y'i ɲininka nin wari ninnu don yɔrɔ la i b'a fɔ sa ni ɲininkali ka gɛlɛn dɛ k'a fɔ ne ye wari don abonnement de la ballon k'a sara Ala y'i kɛtɔla k'e ɲininka o wari ninnu kɛcogoya la e b'o abonnement sarali e b'o fɔ Ala ye cogo di et surtout maa minnu bɛ seli bila a kama et surtout maa minnu yɛrɛ bɛ ko bɛɛ lajɛlen k'a kama dɔw bɛ ni balontan bɛ don min na u ka salon kɔnɔna u bɛ dumuni de dilan a kama mɔgɔw ka na u ka match u k'a lajɛ supporters tilalen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔ la fanini ni banini yɛrɛ bɛ kɛ balimaw ni si tɛ ko gɛlɛman ye ninnu ye kojugu ye koyi mais min ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan silamɛ sigilen farila seli ka tɛmɛ i kan k'i to ballon filɛ la farila seli kelen i si bɛɛ n'a tɛmɛn'i la fo ka t'i sa i tɛ se k'a ɲɔgɔnna récupérer i si bɛɛ farila seli kelen et surtout k'i sigi ballon filɛ la wali ka taa tribune yɛrɛ la terrain na balimaw an k'an janto an yɛrɛ la Ala ka dimi man ɲi jɔn k'i janto i yɛrɛ la i kan'i yɛrɛ bila Ala ka dimi kɔrɔ sinon a b'i dun k'i ban maa tɛ se k'i bɔ Ala bolo farila bilatɔ la ka taa sigi nunu na balimaw awa a maillot dɔw bɛ yen a bɛ san fo 15,000 balontan duloki dɔw yɛrɛ bɛ taa san u bɛ balontana min fɛ k'o tɔgɔ sɛbɛn a kan a kɛra silamɛ ye o a kɛra kafiri ye o olu mago t'a la u b'a san u b'a don k'a yira ko karisa de ka di ne ye n bɛ karisa de supporter lahara ni sara a tɛna seli i kunna koyi u bɛ taa alimami de wele ko alimami kana seli i kunna n'i donna kaburu la u b'a fɔ de ko k'i fara Ala kira ka jama kan i bɛ min ka maillot don o tɛ koyi e to baara kɛ hali ni Saudi alimami nana seli kan o bɛ se k'i bɔ Ala bolo mɔgɔ kan'i yɛrɛ nɛgɛ dɛ Ala ka faamuya d'an ma a ko i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu ni olu ye ɲɔgɔn fɔnkɔɲɔgɔnya ɲɔgɔn fɔnkɔɲɔgɔnyali mana kitabu dungew ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye juifs ni chrétiens ye n'i y'a jateminɛ chrétiens ni juifs ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ minnu kɛra ka tɛmɛ histoire la kɛlɛ gɛlɛmanbaw don fagali gɛlɛmanbaw don nka sisan ninnu fila filɛ kɔɔrimugu ni tasuma don u tɛ ɲɔgɔn fɛ awa fo ka diɲɛ wuli juifs ni chrétiens tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka da kan Ala ye min don u ni ɲɔgɔn cɛ juguya min ni Ala y'a don u ni ɲɔgɔn cɛ Ala ko fo ila yawmil qiyama juguya in tɛ wuli mais sisan n'a fɔra ko ka silamɛ dɔ bila tabali kan k'a kɛ assiette kɔnɔ k'a dun juifs ni chrétiens u b'u bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ bɛn n'i y'a jateminɛ États-Unis d'Amérique Union européenne et Union soviétique n'i ye ninnu jateminɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ yen wa ninnu ye silamɛw de ye silamɛw tɛ o juifs b'u la Israël bɛ yen chrétiens juifs ninnu si tɛ ɲɔgɔn fɛ wa fo ka diɲɛ wuli tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n'a fɔra ko ka silamɛ jamana dɔ ci Amérique b'a ka kɛlɛkɛdenw bila ka taa communauté européenne b'a taw bila ka taa Russie b'a taw bila ka taa jamana wɛrɛ b'a taw bila ka taa o to silamɛ jamana in kɛ gâteau ye k'a da assiette sanfɛ k'a tigɛ tigɛ u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ mais o sababu kɛra mun ye silamɛw yɛrɛ u ka diinɛ in tɔgɔ de b'u bolo diinɛ in yɛrɛ nin tɛ u bolo e y'a ye k'a fɔ ko silamɛ jamanaw k'u sera ka fara ɲɔgɔn kan ka union kɛ a tɛ yen hali n'u farala ɲɔgɔn kan kafiri ninnu bɛna k'u cɛ bɔ ɲɔgɔn na de o kɛtɔla ka Libi ci u ye mun kɛ n k'u ye arabu yɛrɛ dama fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni arabu ka ligue d'arabu n'olu tun ma autorisation d'u ma Libi cili la u tɛ se ka taa mais arabu ma sira di wa u ye sira di nka sababu kɛra mun ye an silamɛw yɛrɛ dama bɛnnen tɛ tɔɔrɔ min bɛ Palestine kan bi n'a y'a sɔrɔ ko silamɛw kun kɛlen don k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ko silamɛya bɛ an jɛlen don kɔnɔw jɛlen o de bɛ bi fɔ bolodengɔni kelen a tɛ se ka bɛlɛ ta nka nin kafiri ninnu ni silamɛ jamana dɔ cili don u bɛ fara ɲɔgɔn kan o sababu ye mun ye silamɛw yɛrɛ dama ma se ka
bɛn n'an bɛnna n'an y'an tigɛ di ɲɔgɔn ma a ka ɲi mais e ɲɛ bɛ juifs ni silamɛw ka nin e ɲɛ bɛ juifs ni chrétiens ka nin bɛnbɛnbɛn min na a kana k'i kɔnɔ k'a fɔ ko fanga b'a la dɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ u si tɛ ɲɔgɔn fɛ mais u bɛ bɛn de ni kɔni y'u tigɛ dilen ɲɔgɔn ma kuma o kuma o ye de ka silamɛ jamana dɔ kɛlɛ o bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka silamɛ jamana dɔ kɛlɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko ako wa man yakfur bi ayati Allah a ko ni maa min de kafiriyara sa ni ale Allah subhanahu wa ta'ala ka ayaw ye an ye ayaw fɔ an ko el ayatu naw'ani ala ka kabako n'a ka ayaw fila don nɔniya fila don kawniya wa shar'iyya kawniya o ye Allah subhanahu wa ta'ala a sɔnna minnu ka kɛ ani minnu bɛ na ni Allah subhanahu wa ta'ala n'a sɔnna min ka kɛ o bɛ yen shar'iyya o fana bɛ yen nka ayatul kawniya n'i ye kafiriw ka lahalaya lajɛ ka kafiriya kɛ ni ala ka ayaw ye karamɔgɔkɛ ko yaduru ala amrayni a bɛna fɛn fila kan o fɛn fila dɔ ye jumɛn aljahdu wa takdhib ka nakariya ani ka ngalontigɛya i n'a fɔ mushriku u y'o kɛ ka fara alakira ka sallallahu alaihi wasallam ni ciden tɛmɛnenw olu yɛrɛ de b'a fɔ ciden ye n'i sera ka nin kɛ ni nin kɛra dɔrɔn an bɛ sɔn Salih alayhi salam ale ka mɔgɔw ma ɲin'a fɛ ko ɲaamɛ ka bɔ mun kɔnɔ ɲaamɛ kɔnɔma falen ka bɔ fara kɔnɔ a y'a kɛ olu yɛrɛ de tilala ka t'o ɲaamɛ in faga olu yɛrɛ de tilala ka taa o ɲaamɛ in ka taa faga k'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka fɛn ɲininen don magankaw ye fɛn caman ɲini ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam a ma kɛ u limaniyara wa ma limaniya u y'an ngalontigiya donc kafiriya nɔniya a bɛ na ni fɛn min ye aljahdu wa takdhib ka mun kɛ ka nakariya ani ka fɛn ngalontigiya filanan al-istikbar wal inad yɛrɛ bonya ani kana gɛlɛya u tɛ sɔn pewu i b'a sɔrɔ u bannen don n'u u nɛnw ye u tɛna u kan di fewu ala ka ko ma ni ala ye nin kɛ aw an bɛ sɔn nka Allah subhanahu wa ta'ala ye kangari da dɛ a ko wa man yakfur bi ayatillah ni maa min de ni o tigilamɔgɔ kafiriyara ni Allah subhanahu wa ta'ala ka kabakow ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔ dɛ fa inna allaha sari'ul hisab Allah subhanahu wa ta'ala ye masa min ye masa dɔ min ni a ka kabako ni a ka kɔlɔsili o ka teli izan a ko Allah subhanahu wa ta'ala a ka kɔlɔsili o ka teli kɔlɔsili ye mun ye alhisab o ye de ala ka jɔn minɛ a ka kɔlɔsi nka ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ni ala ye mɔgɔ mɔgɔ fɛsɛ i tɛ tɛmɛ ni ala y'i kɔlɔsi i tɛ tɛmɛ e ni ala bɛ se ka kiri kɛ cogo di k'a da bɛ ja i la da bɛ goya ala la o tɛ se ka kɛ o ni ala kɔni y'i minɛ dɔrɔn n'a y'i fɛsɛ a b'i minɛ de nka danfara de bɛ mumini ka fɛsɛfɛsɛli ni kafiri ta cɛ ala bɛ mumini gɛrɛ a yɛrɛ la a bɛ jurumu fɛn fɛn n'a y'a kɛ a b'a bɛɛ ɲɛfɔ a ye k'a ladɔnniya k'a sabati f'a yɛrɛ bɛ sɔn ala b'a fɔ a ɲɛna diɲɛ kɔnɔ n y'a sutura bi n b'a yafa ta alijinɛ la o ye mumini ka fɛsɛfɛsɛli tacogo ye mɛ kafiriw ta ala b'olu lajɔ bɛɛ ɲɛkɔrɔ k'u ka baara jɔ bɛɛ b'a ye u ka baara jugu kɛlen u ye fɛn fɛn kɛ bɛɛ b'a ye ka tila k'u lamaloya tuguni diɲɛ bɛɛ ɲɛna u ye mɔgɔ minnu ye k'a ɲɛfɔ u tun bɛ baara minnu ka dogo ni kɛnɛ kan ala b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna waliyazu billahi o kɔfɛ a bɛ fɔ haula illazina kazabu ala rabbihim a bɛɛ ka filɛli kɛ ninnu de ye maaw ye maa minnu ye nkalon da Allah subhanahu wa ta'ala la ala tiɲɛ filɛ nin ye sa la'natullahi ala zalimina ala ka danga bɛ tɔɲɔlikɛlaw kan ala ka danga bɛ kafiriw kan nin kumajugu nin maloya in bɛ jigin u kunkolo ka lahara kɛnɛ kan ka tila k'u jigin tasuma la izan mumini ka kɔlɔsili o kɛcogoya o ni silamɛ ta o tɛ kelen ye dɛ
o tɛ kelen ye izan o la silamɛ k'a cɛsiri baara ɲuman kɛli la ni limaniya sera Ala ma i ni fɛnba sera Ala ma ka da ka ko ninnu lonen bɛɛ lajɛlen bɛ limaniya ko in de la ni n'o sera Allah subhanahu wa ta'ala ma jigiya bɛ ye k'a fɔ Ala bɛ se k'i to yen surtout ni seli yɛrɛ fɛnɛ b'a la maa minnu bɛ ka lajarabi ni balontanw ye k'a farila kelen to ye balontan lajɛ ni balon supporteli kama e jɔlen Allah subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko nin don in tɛmɛnen la i ma seli cogo di i bɛ se ka mun de fɔ Ala ye n ko bɛ balon filɛ i bɛ se k'o fɔ Ala ye o jagɛlɛya t'i la an balimaw n'i ye balontan yɛrɛ jateminɛ a nafa yɛrɛ ye mun ye ka d'a kan hakilima n'i bɛ jago kɛ i bɛ jago kɛ k'i jigi da tɔnɔ de kan mais ka taa marchandise sa ka perdi ta o tɛ jagokɛla ɲɛnama ye dɛ o jago fana tɛ continuer e bɛ taa marchandise ta de pour que i bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ ɔ perdi bɛ se k'i sɔrɔ k'a sɔrɔ i ka laɲini tɛ nka maa ka taa perdi doni ta k'a da i kun k'i ka nafolo don a kunna ka tila k'i sigi ka perdi feere balima o tɛ hakili ɲuman ka baara ye koyi ni balontan ninnu a dɔrɔmɛ kelen tɛ di aw ma fɛn fɛn b'a mayo san ani min bɛ a abonnement sara ani min b'i ka seliw bila a kama wallahi ni jurumun tɛ e tɛ gagner foyi la a ka kɛ lahara k'a fɔ k'i balila aljinɛ doni na ballon supporter ni ballon lajɛli kɔsɔn i bɛ mun fɔ bɛɛ tɛ don aljinɛ la direct la koyi hali n'i ye aljinɛ kɔnɔ den a kana k'i kɔnɔ ko bɛɛ bɛ don aljinɛ la direct la mɔgɔ dɔw bɛ olu ka jurumu o t'u permettre ka don aljinɛ la nɔgɔ de b'u la o bɛ taa jahanamɛ de la fɔlɔ o bɛ taa san hakɛ min kɛ maa t'a dɔn o bɛ taa san hakɛ min kɛ maa t'a dɔn tasuma bɛ o jurumu ninnu jeni i bɛ san hakɛ min kɛ o la jahanamɛ kɔnɔ maa t'a dɔn fo ka t'i saniya wagati min hali aljinɛ seconde kelen hali jahanamɛ seconde kelen balimaw o ye problème ye dɛ i tɛ don aljinɛ la ten dɛ i bɛ taa jahanamɛ tasuma de la fɔlɔ ka sɔrɔ ka i minɛ k'i jeni i ni jurumu minnu sera o bɛ bɛn san hakɛ min jenini ma o jenini de bɛ da i kan n'i jɛra wagati min na i bɛ sɔrɔ ka bɔ ka taa bila naharul hayati la ɲɛnamaya kɔ la o bɛ sɔrɔ k'i ko ka taa aljinɛ la ni baaraw dafalen ma se i tɛ taa dɛ i tɛ taa o ye fɛn ye fɛn min n'a kan ka mɔgɔ jɔrɔ ka d'a kan alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko jɔn bɛ ɲininka fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min na awwalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyama salatuhu contrôle bɛ daminɛ fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min na ala yɛrɛ fɛ o ye seli de a bɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ farilaw ma dafa ala b'a fɔ a ye lajɛli kɛ n ka jɔn na n'a y'a sɔrɔ nafila b'a bolo a k'olu kɛ ka farila in dafa ka taga n'o sɔrɔla i kisira i gagnera nka n'a y'a sɔrɔ fɛn tɛ yen farilaw nagasilen don nafila tɛ maa min bɛ farila yɛrɛ to yen maa bɛ jigi da o ka nafila kan maa min bɛ farila to yen balon kama fitiri seli b'a la safo seli b'a la naani seli fana bɛnna dɔw yɛrɛ kɔni kunnaja fɛn fɛn bɛ olu la balon yɛrɛ de kɔni ni seli kana bɛn ni balon kɔni ni seli bɛnna o don seli u b'a ta juru la awa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'i tugu ka farila seli bila ka sɔrɔ lojuruya t'i la silamɛya bɛ lojuruya min d'i ma a ko diɲɛ seli foyi tɛ yen min bɛ se k'o farila seli sara hali n'i y'a kɛ ala t'a minɛ a ka kuma in ka kɛnɛ de dɛ k'a to yen tugubanciya kosɔn a ko hali n'i y'a sara ala t'a minɛ a ye dalilu jumɛn di a ko parce que ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam man amila amalan falaysa alayhi amruna fahuwa rad a ko mɔgɔ mɔgɔ n'i ye baara kɛ n'i m'a ta anw ka dabada ma a ko i ka baara sigilen do ma tiɲɛ do bana ka se ka don i ni seli cɛ i ma se k'a kɛ wali i bɛ voyage la wali degun dɔ nana seli wagati nana tɛmɛ i kan ka sɔrɔ i ka laɲini tɛ i bɛ ka dilanni kɛ maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ninnu ye lojura ye sariya bɛ min daga mɔgɔ ye mais ka bɔ seli kɔrɔ ka t'i sigi balon na i ɲɛ bɛ heure la ka filɛli kɛ karamɔgɔkɛ ka kuma la hali n'i y'a seli sara ala t'a minɛ i bɛ mun k'o la n'i b'i jigi da sara in de kan dɛ a ko de n'a tɛmɛna ka sɔrɔ silamɛya ma lojura d'i ma hali n'i y'a sara ala t'a minɛ ala ka faamuya d'a ma subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta
أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب